one. Yeah! Guys! Oh my God guys, anyari guys. Hala, pumunta naman ako dito eh. Guys, nag-joy-joy na ako guys. Oh my God guys. Ano guys? Hindi ko alam. Sa may boss guys. Guys, ito nga pala yung sword ko guys oh. Yung paglakad ko nga pala guys oh, parang baliw guys. Tignan nyo guys oh. Parang unggoy lang. Mama mo. Ito guys, episode 1 guys. Hello guys, welcome to my video guys. Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe guys. At pindutin ang notification bell guys. Maglalaro tayo ng Tapos i-like mo lang Death Ball guys. Death Ball. Papatay natin yung guys. Yung Spirit Boss. Curse Spirit Boss guys. Nakakuha tayo legendary kanina guys. Ito na guys, mahirap to guys. Ayan na. Ako na naman nauna guys. Alam ko. Kakainis guys. Mag-lock tayo guys para ano, para serious. Papatayin kita guys. Ay, sorry guys, hindi po pala ikaw yung papatayin ko guys. Yung boss pala yung papatayin ko, hindi kayo guys. Kasi bad trip. Guys, pwede na tayo bumili ng sword guys oh. Sana godly, bumalik ka. Sana bumalik ka godly. One. Tumalbog. Lalapit tayo pag meron ano. Joke. Abo mo. Ah! Ari ko. Hala ka. Ma'am. Ay, pay. Aray ko, bago. Papatalikudin ko guys. Yun. Makabili na ako ng isa, boom. Aray ko, Sabog. guys. Guys, masakit guys, masakit. Masakit ang iwan ng buwan. Balis guys. Papatalikudin ko guys. Ay mali guys. Ang bunak ko guys. Joke lang. Ay, sorry guys. Magaling ako dito guys. Magaling ako pero Puro ako dito nakakatol. guys. Puro ako dito. Diyan magaling guys. Diyan magaling guys. Parang Bakit mo sa akin pinasa? No, dapat sa boss mo ipapaso yan ay. Hindi ko alam ah. Guys, may curse nga to guys. Sinumpa nga talaga. Bibili tayo ng isa guys. E-X natin yung common guys. Lagi tayo nakakakuha ng common. Lord, sana makakuha tayo ng godly. Ibabalik ko. Patay tayo, guys. Guys, wala guys. Rare lang nakakuha natin guys. Ako Oh. naman, guys. Ako naman. Si Philip naman guys. Ano nakuha mo Philip guys? Wait lang. Oh, epic lang, guys. Yan. Malas mo. Oh, diba? Walang kwenta guys yung nakuha ni ano guys. Tingin ako ng legendary boy. Diyan na lang. Umaya, wait lang. Guys, mukha tayong pet ng kalabaw guys. Joke lang guys. Joke lang guys. Wala kayo narinig. Oh, panis. Kamukha niyo na yung pet ng kalabaw, guys. Panis guys. Magsisimula na, guys. Guys, ako na naman mauuna yan. Buti gagayo sa'yo guys. Guys, pag natalo na ako, bibigyan ko Bunot guys, ang yabang ko guys. Sorry. 1,000 pero na pantain. Huwag ka maingay. Huwag yan, guys. Huwag yung dinggin yan. Mahina yan. Hindi po ako mahina guys. Mahina magjabul. Baliw ka guys. Wala yun guys ha. Report nyo yan guys. Joke lang guys. Re-report ako basta guys. Sumbong So, kayo. guys, malakas yan magjabul. Nalapitan natin, guys. Uy, makaka-copyright ako, gagi ka. Pag na-delete yung YouTube ko, tamo ikaw may kasalanan. Oo, bahala. Saan? Nawala. Hindi ko nakita. Dapat pala naka-bullcam ako. Pangit pakinggan. Pangit pakinggan. Yun. Ball cam. Pangit pakinggan si GB. Bulldog. Bulldog daw ako guys, pero mapayat guys. Bulldog na mapayak guys.
Guys, paano magiging bulldog yun? Ay malakas yung bulldog. Bulldog na aso. Pitbull kaya guys na barot. Guys, natindihan yun. Ilang minutes na ba tayo, guys? Mukha akong bula lang. 5 minutes pa lang, guys. 5 minutes. Okay, guys. Malapit na tayo mag-end. Walang godly, guys. Walang pagpipilian na godly. Yan, buti X yan. Wala akong paki dyan, guys. Manunood ako kay guys, Philip. Yan guys, expert yan. Hindi po Para yan... malaman nyo, patay na. Oh. Hindi po yan expert, guys. Nadapa. Nadapa po siya pagtalon niya. Uy, Gojo. Grabe guys. Sana po hindi... Gojo guys! Wow! Wow! Gagi, guys, nakakuha siya ng kojo. Guys, iiyak na ako. Guys, mukha kang lang yung bulbud. Barbon. Mukhang barbon na aso yan. Nakakuha ng champion. Abay, Gojo na yan, Gojo na yan. Ayoko na, guys. Ayoko na. Mamaya, guys. Ayoko na, guys. Titignan ko, guys, kung makakagawa pa ako ng episode 2. Babawian ko yung ano na yan. Kukunin ko yung maghati yung buhok. Yung isang buhok red, yung isang buhok white. Yun yung pinakamalakas sa lahat, guys. Sana makuha ko yun, guys. Please Baka lang. Gojo yan guys. Nakita nyo. Ay, hindi pala nakita. Nakuha ko guys. Yung Gojo. Man. Ay, guys, munti ka na ako mapunta sa may guys. Lalapit ka dyan para matamaan ka. Pero biglang nawala yung boom, tinamaan ako. Ang galing, guys. Hindi ko alam kung saan pupunta, guys. Hindi ko alam. Ah, laka. Bata ko. Triple kill. Patay na yan guys. Patay Hindi na po yan. ako mamamatay, guys. Mahina Expert. yan. Puno pa yung buhay ko. Namamatay na yan, Expert yan, guys. Expert ako, Puno expert. pa yung buhay ko. guys. Hindi pa nabawasan oh. Oh, nakita mo? Hindi nabawasan. Expert kasi. Ako yung expert. Hindi ikaw. Panis. Jumping rope yan, oh. Baka hindi nyo alam. Jumping jack yan, pero natamaan, guys. Natamaan, guys. Ah, natamaan. Patay. Oh. Guys, hihiling ko lang sa inyo. Grabe guys. Sana, Ang hirap. samahan nyo din ako makakuha ng, guys, champion. At wala pong champion dito, guys. Sana, ko. Guys, close up na, guys. Naglalag. Malapit na tayo mag-end, guys. Ano na lang, guys? Mga 6 minutes. 6 minutes. Ay, patay na guys. 4 minutes daw. 4 minutes, guys. Bunak yan, guys. 6 minutes pa. Hindi, guys. Bunak yan po, guys. Yan po yung bunak. Dun tayo sa kabila boy. Saan? Sa kabilang boss. Okay, tara, guys. Let's go. Tara, pahingin muna ako ng kuwan. Ng espada. Ayoko. Meron ka ng legendary, tapos kojo pa. Oh my God, kaya. Nagdaritan natin. Magpalas ka kasi. Saan na makapunta to? Paano makapunta? Di ko alam. Tara, 1v1 muna. Ay, sige, guys. Guys, muampot pang kalabog, guys. Ala, nasa ibang kan tayo. Ha? Ay, oo nga, guys. Oo nga, guys. Ang bubo ni GB, Private guys. server kasi guys. Guys, wait lang, guys. I-stop ko lang yung guys. Ay, guys. Guys. Yan ko lang, guys. I-stop ko lang. Bilis! Ito, guys. Nag-join ulit kami. Sa private server naman to, guys. Alis na ako. Joke lang. Ayan na, guys. Harap lang yan, guys. Hindi yan. Nagte-teleport na, guys. Ito yung Hindi yan nagtateleport. Start na. Hindi ka marunong. Hindi po yan nagtateleport. Parang kon lang yan, guys. Parang bad trip. Saya mag-start ka din. Mag-video ka.
Wala na, hindi na kaya police storage na. Okay guys, ito na guys. Iba na to naman to curse. Di ko alam Ito yung normal na ano guys, na boss. Yun guys. Boss guys, Ito yung pinakamalakas. naman yung buses. Oo, yan yun. Sinasabi ko kanina. Yun yung pinakamalakas. Ay, blue pala yung isa. Kala ko puti. Oh. Palitan ko muna yung sword ko. Pogi pa ako dyan guys. Yun, payong naman yung sword ko. Yan. Ganda, oh. Lightning yung kanya. Yung aura niya. Tingnan mo. Ako ito, pantusok. Wala, hindi ako nakapunta. Wala kaga. Ay, pantusok yung akin guys. Pantusok yung sword ko. Magpakamatay ka na, wala ako. Lang gagalingan ko kahit mag-isa ko. Pag ako tinamaan. Goodbye. Philippines. Goodbye, Earth. Hindi alam yung kwan. Yung technique. Sabi mo kagabi, alam mo yung technique. Alam ko, munti ka na nga mamatay. Dalawa na lang yung buhay, pero hindi ko napatay. Kasi ako yung namatay. Unahan daw kami mamatay, pero ako yung namatay. Namatay po si Jibel nung isang araw. Oo, hindi makalakad, nakita guys. nila, mga guys. Papansin kasi yan eh. Kasi sinaksak nila nabuhay uli. Kasi hindi nagbibuo. Inayos nila. Hanggang guys, patay na yan si GBA. May na yan, may na. Malakas Tatlo ako, na lang guys. yung buhay mo, may na ka. Malakas ako, guys. Malakas, 1v1. Technoblade never dies. Iba yun, guys. Not even close, baby. Technoblade will never die. Not even close, baby. LLGB never died. LLGB. LGB, pero mapangit naman. Amoy putok yung kilikili, guys. Hindi po, guys. Amoy daw ng sibuyas. Ay, guys, hindi pala sibuyas. Bayabas pala, guys. Amoy kwan po yan. Amoy bursak. Amoy, Ay, tinamaan po ako, guys. yung kwan, yung amoy ng kilikili niya, guys. Amoy Goodbye, putok. guys. Ito po yung episode at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell at mag-like na rin kayo, guys. Ito, goodbye, guys. Tara pa, dito ka.